Smokeris ah. Hotel na pala, hotel. Dalawa yan. Ano na. A. Wala, tatlo. Tatlo A. Tatlo A. Babay Ayun na pa daw. Sipor dito, sipor sa akin dito. Saan? Sa yellow. Ito. Militer. Minitor. Sipor, ano, single daw, double box. Wait. Dito ako Ano Arko. Exit. Dito ako Arko. Ano, A So, sa may militer lang, 60 yan. Hold down muna, hold down. Sige, lapit ko 8 HP ako pre. Nagsinatay na. Pumorder ng Arcela. Si yata isa. Backing ako Ares na lang ako. Gigi. Bypass ka lang. Hindi Arko lang nila ako. Sa tingin ko si Ian galing. Mid yan, nag-bid. Likod mo, Lennon. Sa may bypass banda. Baka mag-aras yan. Uy puta, Bypass, 79 yan, bypass. 79. Nakatutok sa'yo, Ares. Loko? Ay, sayang. Sorry. Huwag niyo labanan sa mid, smoke yan. Oo. Kulado. Arko lang. Walang nag-mid. Dami militer. Sogo ah. Piso ako A na. Tatlo. Lahat natin nasa A na. Piso pa yung Eson. Isa pa. Piso ko pa yung Eson. Piso din sila yan. Tara, pasok. Ka. Binulag nila yun eh. Ano, nandun lang sa taas. Dulo. Baba lang, baba. Sa benta. Nice one. Sayang. Bent pala. Sa mga hotel. Aray ko, hotel na, meron na. Ilan? May mid na. Hotel na isa. Pumorder, HM Tsaka natin, second HM natin. Dating mid. Ay, 30 lang. Ano? Sana yun? Second mid, isang HM natin, Ares na natin. CA, negative 54. Barag ko. Baba mo. Sipor sa akin, TV. Sipor. Ayun, bulag, 16. Bisila. Sa bahay, sa taas. Nice one. Bypass Teka lang, may bypass ata eh. Nakatotoo bypass. Uy, isa nyo. Aras natin. Dyan, kanan mo. Aman. Sayang. 49 lang, sorry. Alam ko na. Hindi ka kita.
Exit. Ayun na, alam mo na kung saan papatungo yan. CA o LA lang yan. Kukunin C4. Ayun na. Nice one. Puta, Hindi. parang nakita niya ata ako. Oo, nakita Tamang ko. hinala lang. Naka-arte kasi. Oo. Kani. Palagan mo pa, ah. Wag Maricar, wag mo na kulitin yung mid. Mid na. Con mid. Hotel na, hotel na, hotel na. Daming smoke sa mid. Saan yun? Bomb C4 drop B, B, C4 bomb B. drop B. C4 na B, oh. Affirmative. Ares na natin pala. Galing ano, second mid. Aray. Meron back 28 isa. Ano na? Freight. Back Ano test. to yung Bent, bent. battery? Setting. Reported kayo pa CA, ah. Two wipe. Minotaur. Minotaur pala. Isang Ares. Second floor. Kay. Kalma lang, kalma lang. Ay, gago. Hotel na, Saan? hotel na. Mid. Forward na mid, ah. Papa. Wait, second mid na. Second mid. Pasok na Ares natin mismo, Ares natin. May hotel pa. Ayun na, mukha mo. Gago, di pala. Isa pa yan, isa pa yan. Bigay niyo yan, ah. Bigay niyo yung hotel na lang. Mas maganda. Site na lang tayo, ta second mid. Abang lang. Yung A, wala naman batay. Ako naman ba? Ako na magaya. Okay, isa. Copy that. Ano? Hotel na. TV? Hotel. Pasok na. TV isa. Sa second mid. Mid, forward. Excellent. Dalawa mid. Bawas, 45-30. Di na, dalawa. Isang Ares. Tatlo B, tatlo na B. Gitna nagtanim, ah. Okay, pasok. Ano lang, Dulo. Wala na, set. Eh, game pa naman ako. Ganun ulit pwesto. Good excellent. Huwag bitaw niyo to eh. Ano, second mid. Mid na. Second mid. Isang pa-hotel, pa-hotel pumasok. May mid na natin. Pasi A. Affirmative. Uy, 7. Second mid, 7. May boxes, ha. Mag-event. Patay na. may bent. Bent. Ito na Backup kayo. na A. Backup na A. Dalawa
Outdoor na isa. Kabilaan nyo na. Wala nang ano, B. Dalawa na. Gagi, exit. Second, ano na? 8 up, 8 up. Isa pa. Sa taas lang, sa taas. Ay, ito. Vent. Lumabas ng vent. Pele. 5 bucks. Ay, gago, DC ako. Okay lang yan. Pasok ko lang ulit. Nahalkab ko, gago. Tanga na kasi dot, nahaltab eh. Binata to, mane. Sige lang, diskarte lang. Sinauna yan ah, Martilyo ni San Pedro. Ako nag-iya ulit yan na. Sige, ayan baby. Gago, ang ganda ng smoke. Asa smoke. Wala. Sorry. Paano na kayo? Nagtago sa smoke yun. Dun, sa may fence. Nagkano lang sila nun sa smoke. Mamarom, manarom. Ilan yan? Ah, shit. Dalawa. Manarom, manarom. 195. Second mid na naman, dami na ito. Oh, dami isa. Bomb drop. C4A. Yellow yan yung C4. Maka-A naman to, Yellow layo. C4. Pasok na S. Ay, pasok na yung entrance A. 28. Kinukuha C4 yellow. Yun na. Ayun, vent, kanan vent, mo, vent. kanan mo. Bakit na. Dalawa na yan dyan sa taas, sa loob. Planting. Nice try. Yung B, uy. Ang dami niyang kay kanina. Ay, puta. Ilan yan? Dalawa mid. Yellow lang. C4 hotel, C4 hotel. Bitawan niyo na na ako A. dyan, ha. Bitawan niyo na A. Bitawan niyo na A. Ingat second mid, ah. Arctic, kasama nila. Market, Arctic. May mid ah. Mid, May mid Arctic. isa. Mid. Patay mid. Market na lang yan, market. Last in. Market Ano? yan, Hold lang. Maricar, hold. Diyan ka lang, Maricar. Barag. Napatay na tuloy. Ano pa? Forward. Pilot lang. Dalawa yan. Yung second mid, wag bitawan. Second mid. Saka mid. Ay, walang second mid. Hotel, meron lang. Meron ng hotel. Yellow lang ulit. Dito kami sa B. Walang nakatingin sa second mid, ah. Second mid ako. Tingin ako. Patay. Isa. Okay, may hotel na ata. Sa mid, Ito, tama hotel na yan. Ellie meron.
na, dalawa. Isang vent. Isang entrance. Ano na? Sabi na. Ay. Galing pala 2F yun. Ay, ano? Hotel. Ares siya. Sa iyo yung bomba. Mukha Kanan mo. mo. Kaya to. Bobo yan. Parang nasa ano lang. Baba lang, kabilang hagdan niya. Ayun o. Di rin naabot. Benan, pera mo ako na ano mo, car mo. Team, hold position. Saan ka? Ares. Ha? Gamitin mo. Di okay na yan. M4. Second mid na ata ah. May bantay. Mini, yellow, 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 yellow. Puta. Ito. Si Isa. Isa. Sa akin yung bomba, Perfect. market yung bomba. Market bomba daw. Market B ah. Market yung bomba. Merong CA Sabihin ah. ah. Sama na sa akin dito, nandito yung bomba sa akin. Sige, ikot lang ako. Dito na ako lower mid. CA pa rin na. 21 lang yon CA. Bumaba. 53 sa akin yan. Pumasok? CA. CA lang, sniper yan. Di na akin mid. Lower mid ako. 76 na yung CA ah kanina. Kagon, dito na pala sa likod ng isa. Patay na yung low. Dito na pala yung ano, isa sa likod ko. Okay. Karam ka pa, set. Ayun na mid. Yellow. Forward yan. Grabe, Dalawa mid. hotel Dalawa na. mid. Forward na Gulat dalawa ako. mid. Patingin mo kay Margar. Yellow boxes. Isa pa mid. Second mid. isa. Saka A-back. Ares natin labas ah. Ares Yan. atin. Ares labas ah. Patay. Ares. Ang ina mo. Okay na, say. Sa buuban pa ako. Isa pang B. Battery. Dalawa yun ah. Abang na. Piso! 4! Sinasok Sa mo ano, eh. pe? Backing. Bukay, isa. Ano? Piso at ano piso battery? Piso. Ay, B na pala. C4 A. C4 vent, Ito ba? C4 vent. Boxes pa set. Yung Hebabi, piso ah. Sa taas ako. 4 HP. Vent, may vent. Boxes. Yung ano daw yung abi daw piso. May CA ah.
Tsaka boxes. Fire in the hole! Ito na sa akin. Yan, piso yan, piso. Dito box. Flash bomb! Ay, isang sagutan no, Eyo. Tara. Diretso A lang, diretso A. Smoke and grenade! Fire in the hole! Wag na, Maricar, wag ka na lumayo. Barag! Barag! 31 ni... Tara, TB, tara, TB, tara, tara. 31. Likod mo. Putik. May CA ah. Planting na A, ah. Patay na si A. Patay. Excellent. Nice shot. Si A. Isa. Forward na. Entrance. Patay. Baka Isa exit pa, na lang. isa pa. Meron Si pa. A last. Barag yan, negative 31. Pabent yata. Bent. Ayun, sir. Gag, sumabog bigla. Sama kayo. Isa pa ulit. Smoke mid nga. Tsaka smoke na rin ng A. Tara, tayo. Diretso lang ulit tayo. Smoke and grenade! Fire in the hole! Flash bomb! Kaliwa kanan, meron ah. Uy, gago. Bypass na. TB, tas Likod mid. nyo na. Yellow. Mid na. Meron pang CA. Top A isa nakabang sa vent. Ito lower mid. May smoke kaya. Top A isa, top A. Pwede pa kayo Buka C4 ah. A na. Gaya, pwede tayo bigyan. See you. Nice. Wala palang buhay sa akin yan. Tara, mid tayo. Mid naman tayo lahat. Ah, Kahit Tabi pa pabi, tayo. ah. kayo kahit pa Pabi. tayo mag-smoke sa mid. Pabi tayo, ah. Bulag ako ah. CA. Patibi na TB, kayo. Diretso lang. Meron. Ay, gago, Maricar. Diretso nyo yung TV. 5K. Gago, Nag-TV ba kayo? Nasaksak. Nilikod mo yan. 7K. Na kayo mag-smoke sa mid para makapitas ako. Oh, wait lang ah. Oh, saan tayo? Kompleto pa tayo. Tara, A na lang. Sugod yun na A. A na. Diretso na A. Kunin ko na A. Dito na ako A dito. na tayo, A na tayo. Meron 30 isa. Benta, nag-backing. Yung bomba walang kasama. Okay, ito na kami ah.
Isa lang lamang nila. Tapos, Kaya yan. Huwag na kayo mag-smoke ah. Wag na. Good work. tama na, Maricar. Tago na, Maricar. Bitas-bitas na muna. Sa akin isa sa A. Isang CA gamit A. Minus 89. Ano lang? Kanan A. Si, labas. Na. Yellow na, yellow. Ito ko nung ano mo. Dalawa HM nila. 84 isa. Isa sniper sa ares na. Nag-ares na nila. Raya. Ayan. C4, C4. Meron na sa taas. CA taas. Okay, bulagin ko. Taas. Pasok kayo. Say na say. Saan? Say. Kanan say sa box. May benta. Ingat bent. Bent. Nice. Try, tayo. Ano lang ah. Bayan niya na. Ito na, exit ata. 39. Ay, gago. Tower. Plant mo. Arctic yun. Nice Nice. one. Bisa pala yun ni Zero. Pipitas ako sa mid ah. Huwag na kayo mag-smoke. Pitasan lang ah, ingat ah. May nag-mid ba? A dalawa. Isang CA forward sa LA. Meron nata second mid ah. Tatlo na A. Uy, Lennon, labas. Wait lang, wala akong makita sa smoke eh. Ipan nyo muna yung smoke. Smukan niyo nga yung C4. Smukan niyo yung C4. Open ako sa LA eh. Gago. Uy, gago. Dito May na, LA na pala? na. Gagi, LA na pala. Gagi, pumasok yung base. Sayang. Tara, rush tayo ulit yan. Paipit eh. Naipit tayo. Flashan niyo yung mid. Pang yung isa. Dalawa. CA meron ah. CA lang. Dalawa dito. Pabiglan kayo ng CA. Hawak ka na B ha. B tayo. Okay, punta na B. Ako na iwan sa mid. May pamid na, may CA pa. Ares. May CA pa. Pa-TV na ako. Dalawa CA, dalawa. Ano lang, flashan niya lang yung mid. Huwag na kayo mag-smoke. Flash lang. May hotel ah. Push niya yung mid oh. LA. Hotel pa isa. Yung heb. Meron pang Abi, hardo nila. May CA pa.
Ingat si A. Ay, nakatutok sa mid, ingat. Second mid. TV na ako. B, 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 B. So, Clear B. pwede. Pwede B. Clear B, clear B, clear B. Tara, tara na, tara Ay, na. meron battery. Okay, Sipor na. TV, sipor TV, nyo na. TV. Sipor nyo Isang na, TV, sipor nyo isang na. TV, sure. Isang TV. Sa akin pa yung isa. Isang TV sure Ayun sa smoke. Uy, Ares, piso. Ano yung sniper yan? Ingat kayo. Negative 50 ah. Playtime. Playtime. Hayaan nyo lang. Nice. Lamang na. Flashbang na lang yung mid. Lagi. Kahit tatlong flashbang. Lolo ko na mouse talaga. Yung clicker ko. Palit na yan kapag ganyan. May TV Then open ako. Meron TV. Kanya yung yung smoke. Uy, Abi hotel ulit So, TV. Tsaka si A, piso. Dalawa si A. Mukha mo, set. Puta si A pa. Piso yung Jason. Mid. Arco. Gagawin kasi. Si Maricar lumalim eh. Flashbang lang sa sa mid. Kahit tatlo. Para di ma-forward. Tapos tutok agad TV. Tulog ako ah. Alam din ako. Ano, A lang. Net ka man huwag kang Si A, piso. kakaluskos. Si A, piso. Sige. Huwag ka lang kakaluskos. Meron kasing hotel. Meron si A ingat. Second mid isa. Ayun na. Narinig tayo. Ay putan. Hotel Meron B, isa. Ares, barag. Nag-forward yung hotel. Bumalik ng hotel. Hotel Piso Ares. Patay na yung hotel. Isa pa. Ares lang, dalawa. Ares yung last. Ares plus siya. Kaya wala pang depth. Ay, sayang. Tangina. Kala ko battery. Open dip pala yung ginawa mo. A naman tayo. Smoke nyo lang muna. Ay, huwag daw smoke sa mid A, C4 Meron Spagdan lang. Forward nyo na. Maiipit tayo. Ito na. Market natin. So, Ben. Bypass. Okay, pasok na A. Meron pa sa taas ingat. Wala na. So, exit. Exit pre. Exit lang. Bubulag ako wait lang. Negative 50 yung isa.
31 yung isa. Negative 31 yung isa. Isa 50. Set mo, set. 31 yan. Negative 50 isa. Ingat na ha. 2v1. May rat dyan. Ay, wala na pala. Nakuha na yung baril ko. Ikaw na dyan, ha? Ikaw sa likod ko, ha? Atras tayo. Gago. Nasaan? Ano, Bakit? ito na. Tara. Diretso na yung hotel. Lennon, tara, mid tayo. Tara. Flashbang lang mid, oh. Flash bomb. Nakabang, second mid. Sige. Yung ingay nyo, kumiluskus kayo. Uy, pre! Set! Mukha mo lang, set. Biglayin mo, set. Piso na yan. Sure. Meron pa. Second. Lang niya ka, set. Mabus pa yung bala ko. Hotel. Meron sana sa tower ah. Mukha mo na, ha. Tower pa. Wala nang B. Paras nila. Taas. Bubulag ako, ha? Grenade. Meron na-arrest nila, nakatutok lang sa second mid. Ay, puta. TV. Bomb sticking B. Ang layo pa niya. TV, sure. Forward, TV, forward. Nice. Ganun lang muna ulit, oh. Violet. Wait lang, kalma lang. Kalma lang muna. Pitas lang. Marigar, wag ka mag-arctic dyan. Dalawa na kayo dyan, oh. Huwag ka na mag-arctic marker, rat ka lang. Mid natin, ah. Tsaka LA. Nagtipo Saan na naman bigay tayo na sa... LA? Saan na yun? Ako LA, ha? Ito, barag yung arko. Meron ba mid? Ano lang, entrance. Meron LA mid na nila. isa. Meron nila mid, ah. So sa mid yan? Arko nila. Patay CA. Hotel lang, hotel. May bawas pa ako, ah. Barag, Pang tayo pa ano? mid. Hotel, barag. 24 lang yun. Ito na, yellow. Gogi, ba't mo kasi nilusob? Ayun na, sumisilip. Ito, TV. Meron Ano mo? soga. Okay na. Okay. Forward na mid, ah. Lower mid na. Tulong dun, oh. Uy, gago. Meron na yan, ah. Ay, shit. Bypass isa. Twenty seconds. Kano, what? Huwag ka na Pitas lang. mag-scout. Marikan. Tao ka Pitas lulusob. lang. Pitas muna tayo para ano. Pero labas kayo sa Ares para ano. Pati yung LA din. Tauan. Kita mo ba, Lennon? Oo. I-med natin, pre. Kamusta yung A? Entrance meron? Makatago lang. Meron. May vent yata.
Merong hotel ah. TV, tas ano, CA. Good work. Nag-smoke sa A. Nag-smoke sa mid. Meron yung entrance ng A, meron. Meron. Meron hotel. Ito lang, hotel lang. Balikan lang siya sa baba. Smoke and grenade. Good work. Ano tayo? Pasok tayo 30. Ano? Second. Okay, lason ako dito. Sa A tayo. Wait lang Okay, pwede kayo mag-A ah. Wait lang, may smoke. Full force natin to, biglayin ko to. Ipa-flash ko sa taas. Tara, pa-flash ako. Okay, 1, 2, 3, go! Flash bomb. Pasok! Panalo na. Ano na ba? Set. Bet ako. Dito sa akin mukha ko. Kala ko kamukha mo eh. Nice one. Babaan si Pat. Di na, wag na. Labas na. Okay, labanan pa natin.